नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का सवाल है कि नमाज तस्बीह का मुकम्मल तरीका क्या है। सबसे पहली बात यह है कि तस्बीह का मतलब है सब्बहा युसब्बिहु तस्बीह। तस्बीह का मतलब है पाकी बयान करना, क्योंकि इस तस्बीह को नमाज में बंदा बार बार पढ़ता है, बार बार तकरार की वजह से, इस वजह से इस नमाज को नमाज तस्बीह कहा जाता है। ये नमाज 4 रकत पर मुश्तमिल है, जो सही अहादीस से साबित है। इमाम अलबानी ने इस हदीस को, नमाज तस्बीह वाली हदीस को हसन करार दिया है। और ये नमाज जो है जमात के साथ साबित नहीं है, अकेले पढ़ना साबित है। अक्सर जय्यद उलमा भी इस नमाज के बारे में यही कहते हैं कि इस नमाज को अकेला पढ़ा जाए, जमात के साथ साबित नहीं है। जिस तरह हमारे मुआशरे में ये रिवाज है कि जुम्मे वाले दिन अक्सर औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, एक मकान में, एक जगह पे औरतें भी जमात करवाती हैं और मर्द हजरात भी ये जमात करवाते हैं। तो जमात के साथ इस नमाज को करवाना ये सही अहादीस से साबित नहीं है, बल्कि अकेले इस नमाज को पढ़ा जाए। और इस नमाज को जो ममनू औकात हैं, ममनून औकात में भी इसको आप ना पढ़ें। जिस तरह सूरज तुलू हो रहा हो उस वक्त भी नहीं पढ़ सकते, जब सूरज गुरूब हो रहा हो उस वक्त भी नहीं पढ़ सकते, जब ज़वाल का वक़्त हो तो उस वक्त भी नहीं पढ़ सकते। उसके अलावा अब जिस टाइम आपका दिल करे, रात के वक़्त, दिन के वक़्त, आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। और ये नमाज रोज़ाना पढ़नी चाहिए। अगर रोज़ाना ना तो हफ्ते बाद भी आप नहीं पढ़ सकते तो 1 महीने के बाद, अगर 1 महीने के बाद भी आप नहीं पढ़ सकते तो इसको 1 साल बाद पढ़ें। अगर 1 साल बाद भी कोई इंसान नहीं पढ़ सकता तो ज़िंदगी में 1 बार पढ़ना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को इस नमाज के बारे में बताया था। अब हम चलते हैं कि इस नमाज का मुकम्मल तरीका क्या है। तो इस नमाज का मुकम्मल तरीका ये है कि आपने इस नमाज की नियत करनी है। नियत जो है वो ज़ुबान से नहीं की जाती, नियत को जो महल है, नियत को जो है दिल से की जाती है, क्योंकि अमाल का दारुमदार नियत पर है। सबसे पहले आपने नियत करनी है दिल में, जिस तरह बंदा सोचता है कि भी मैं नमाज तस्बीह पढ़ रहा हूँ। उसके बाद फिर आप जिस तरह हम ज़ोहर की और असर की नमाज़ पढ़ते हैं 4 रकात, इस तरह पढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है, वो आप समात फरमाएँ। सबसे पहले हम अल्लाहु अकबर करके हाथ बांधेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये मुकम्मल पढ़ के फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर हम सूरत फातिहा मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुकम्मल सूरत वलज़्ज़ालिन तक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम कोई सूरत पढ़ेंगे, कुरान की आयत पढ़ने या जो आपको आसान लगती हो वो सूरत आप पढ़ें। जब ये कोई सूरत आप पढ़ लोगे फिर रुकू में नहीं जाना, फिर आपने उधर खड़े खड़े कोई सूरत पढ़ने के बाद आपने 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। तस्बीह ये है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तीसरे कलमे के कुछ शुरू वाले अल्फाज हैं। तो 15 मरतबा आपने किसी सूरत के बाद आपने पढ़ना है। फिर आपने जाना है रुकू में, रुकू वाली जो मसनून तस्बीह है वो पढ़नी है सुबहान रब्बियल अज़ीम। 3 बार आपने ये पढ़ना है। 3 बार पढ़ के फिर आपने खड़े नहीं होना, फिर उसी रुकू में आपने 10 बार इस तस्बीह को पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आपने कहना है समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। फिर आपने सजदे में नहीं जाना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद जो हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी आपने कह के फिर इस तस्बीह को आपने 10 बार पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 बार पढ़ के फिर आपने जाना है सजदे में।
سجدے کی جو مسنون دعا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار یہ پڑھ کے پھر سجدے میں بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدے سے اٹھنا ہے، پھر آپ نے 2 سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے رب اغفر لی رب اغفر لی 2 بار آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دوسرے سجدے میں آپ نے جو ہے نا وہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھ کے پھر آپ نے دوسرے سجدے سے 10 بار پڑھ کے پھر دوسرے سجدے سے آپ نے اٹھنا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی اٹھنا ہے جلسہ استراحت میں آپ نے بیٹھنا ہے، تو دوسری رکعت کے لیے آپ نے کھڑے نہیں ہونا، آپ نے ادھر بیٹھ کے 10 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ہماری 1 رکعت ہو گئی مکمل۔ اب 1 رکعت میں یہ تسبیح تقریباً 75 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، تو آپ نے دوسری رکعت میں بھی اس طرح پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں اس طرح پڑھنا ہے اور چوتھی رکعت میں بھی اس طرح پڑھنا ہے، اور مکمل 4 رکعتوں میں ٹوٹل اس تسبیح کی تعداد ہو جائے گی 300 مرتبہ۔ اور ایک بات کا خیال کریں، جب آپ دوسری اور چوتھی رکعت سے آپ تشہد پڑھیں یعنی التحیات پڑھیں، تو التحیات سے پہلے اس تسبیح کو 10 بار آپ پڑھ کے پھر التحیات پڑھیں، تو آگے دعائیں پڑھیں، تو آخر میں سلام پھیر دیں چوتھی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں آپ التحیات پڑھ کے پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو شمار کیسے کریں؟ تو جو میرا اپنا تجزیہ ہے، جو جس طرح میں نے خود پڑھی تھی، تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں بتا رہا، میں اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ جو انگلیاں کے نشان بنائے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ہاتھ کے جو ہے نا نشان ہے 15 ہیں۔ جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ 15 مرتبہ یہ آپ پڑھ لیں، یہ نشان ہے یہاں پہ کون کر لیں آپ کھڑے کھڑے۔ تو باقی رکوع میں سجدے میں جیسے 10 مرتبہ یہ پڑھی جاتی ہے، تو اس وقت آپ جو ہے نا 10 مرتبہ پڑھیں، یہ انگلیوں کے جو نشان ہیں اس پہ آپ خود اپنے ذہن میں کاؤنٹ کرتے رہیں، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب یہ مکمل آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ آپ خود بھی اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی آپ بتائیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ لوگ اس کا جو ہے نا اجتماعی طور پہ جماعت کروانا کا اہتمام کرتے ہیں، تو جماعت کروانا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تھا مکمل طریقہ نماز تسبیح کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔